بابا فرید گنج شکر، فجر کی نماز کے وقت میں شیطان آیا، پیروں کو دبایا دبایا دبایا، حضرت کی نماز قضا ہوئی۔ اٹھ کے فجر کی نماز سے لے کے ظہر کی نماز تک روتے رہے، معافی مانگتے رہے رب سے۔ ظہر سے لے کے عشاء تک رب سے معافی مانگ، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، مصلی بھیگ گیا۔ پھر ظہر سے عصر تک اتنا روئے، نالیوں میں سے آنسو بہہ کے جانے لگے، اپنے رب سے ایسی معافی مانگے۔ پھر عصر سے مغرب تک معافی، پھر مغرب پڑھے عشاء تک معافی، عشاء پڑھے اب معافی۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، بابا فرید آپ کے رب نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لی۔ دوسرے دن فجر کی نماز میں شیطان خود آ کے بول رہا، بابا فرید اٹھو نماز پڑھو۔ السلام علیکم، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک، صحت مند اور سلامت ہوں گے۔ تو آج ہم پھر سے سننے والے ہیں قبر پرستوں کی، پیر پرستوں کی کچھ عجیب و غریب کہانیاں اور کچھ عجیب و غریب ٹوٹکے۔ تو سب سے پہلے میں خوشخبری دینا چاہوں گا عاشقوں کو، جی ہاں عاشقوں کو، کیونکہ میں آج لے کے آیا ہوں ایک ایسا ٹوٹکا جس سے محبوب تڑپ تڑپ کر آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ محبوب آپ کے قدموں میں ایسے آئے گا جیسے کسی نے زندہ مچھلی کو گرم تیل میں ڈال دیا ہو، اس طرح سے تڑپ تڑپ کر آئے گا۔ تو انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، پیش ہے یہ ٹوٹکا۔ یہ سرما کرامتی سرما ہے جس کو ایک مرتبہ لگانے سے اور دیکھنے والے اس پر عاشق ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ ہدہد کا خون لینا ہے۔ ہدہد کو ذبح کرنے کے بعد جو خون نکل آئے تو اس خون کو خشک کر لینا ہے، یعنی سکھا لینا ہے، اور اس کے بعد اس خون پر آیت الکرسی کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور سورہ یوسف کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ کام آپ کو جمعرات کے دن فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے، اور اس میں سرما لینا ہے۔ یہ چاروں حدود کے خون اور سرمے کو ملا لینا ہے اور اس پر 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 1 مرتبہ سورہ یوسف پڑھ کر دم کر دینا ہے۔ یہ آپ کا سرما تیار ہو گیا۔ یہ کرامتی سرما لگا کر اب جب کسی کے سامنے جائیں گے اس نیت سے کہ وہ آپ کا معشوق بن جائے، تو وہ اگر آپ سے نگاہ ملا لیں گا اور آپ کی نظروں سے نظریں اس کی مل جائیں گی تو وہ آپ پر عاشق ہو جائیں گا اور آپ سے اشد محبت کرنا شروع کر دیں گا۔ لیکن سب سے پہلی بات، خون جو ہے وہ حرام ہے۔ جب جانور ذبح کرتے ہیں اس سے جو خون نکلتا ہے وہ حرام ہے، اسے پی نہیں سکتے۔ اس بات پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں، سب جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ لیکن یہ بندہ حرام چیز پر ہی قرآن شریف پڑھنے کو بول رہا ہے، نہیں مطلب بیوقوفی کی حد ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، قرآن شریف اس سب کے لیے نہیں ہے۔ قرآن شریف محبوب پٹانے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن شریف ہے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، محبوب پٹانے کے لیے نہیں ہے۔ آپ قرآن شریف پڑھیے، سمجھیے اور ہدایت حاصل کیجیے، اس سب کے لیے قرآن شریف نہیں ہے۔ اور ایک بات، خون جو ہے اس میں کئی ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں اور اس سے کئی ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں، اسی لیے اسلام میں یہ حرام ہے۔ اگر آپ کسی بھی ڈاکٹر یا پھر سائنٹسٹ سے پوچھیں گے وہ یہی کہے گا کہ خون جو ہے اس میں کئی ساری بیماریاں ہوتی ہیں اور اس سے کئی ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں، اسی لیے اس کو نہیں پینا چاہیے، اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آپ اسی خون کو خشک کر کے اس کا سرما بنا کے آنکھوں پہ لگائیں گے تو میرے بھائی اس سے آپ کی آنکھوں میں انفیکشن ہو سکتا ہے، کیونکہ آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ کافی نازک ہوتی ہیں۔ چانسز کم ہے لیکن چانسز تو ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا محبوب پٹ جائے لیکن محبوب کو دیکھنے کے لیے آپ کے پاس آنکھیں نہ رہے۔ تو بھائی تھوڑا دھیان سے، اگر یہ طریقہ ورک نہیں کرتا، یہ کام نہیں کرے تو میرے بھائی اگلا طریقہ دیکھ لو۔ نقش جو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، ایسے 11 نقش جمعرات کے دن صبح کے وقت میں آپ کو لکھنا ہے، زعفران سے لکھنا ہے۔ جب یہ نقش تیار ہو جائے تو بیچ والے کھانے میں آپ کو آپ کے مطلوب کا اور اس کے والدہ کا نام لکھنا ہے۔ جب یہ نقش تیار ہو جائے، مثلا یہ نقش اس طرح جب یہ تیار ہو جائے تو اس کو جب آپ فولڈ کریں گے تو اس طرف سے آپ کو گونڈنا اور فولڈ کرنا ہے۔ اس طرح سے آپ کو فولڈ کرنے کے بعد اس کی بتی بنا لینی ہے۔ اس طرح آپ کی جب بتی بن جائے تو اس کے اوپر کاٹن لپیٹنا ہے اور اس طرف سے آپ کو جلانا ہے۔ جلانے کے لیے ایک بات کا خیال رکھیں کہ آپ کو یہ عشاء بعد جلانا ہے، اور جس وقت آپ اس کو جلائیں، جو چراغ میں اور کٹوری میں اس کو جلائیں تو اس میں چمیلی کا خوشبو والا تیل رکھیں، اور وہ جب تک کہ بتی جلتی رہے، جب تک کہ آپ اس کو دیکھتے رہیں اور آپ کے محبوب کا اور آپ کے مطلوب کا تصور کرتے رہیں، تو انشاءاللہ العزیز 11 دن میں وہ ضرور بھی ضرور آپ تک پہنچ جائیں گا۔
इस्लाम में ऐसा कोई टोटका नहीं, ऐसा कोई नुस्खा नहीं है, और ना ही इस टोटके का, इस नुस्खे का इस्लाम से कोई ताल्लुक है, जरा भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कोई ताल्लुक। ना ही आपको किसी आयत में, किसी हदीस में ऐसा कोई नुस्खा मिलेगा, ऐसा कोई टोटका मिलेगा, ना ही किसी सहाबा से ये साबित है। ये लोग ऐसे टोटके खुद ईजाद करते हैं और फिर मार्केट में बेचते हैं। इन लोगों ने इस्लाम का, दीन का बिजनेस बना रखा है, धंधा बना रखा है, कारोबार बना रखा है। ये लोग ऐसे टोटके ईजाद करते हैं और फिर मार्केट में बेचते हैं। ये लोग ऐसी दाढ़ियां रखते हैं, टोपियां रखते हैं और खुद को आलिम बताते हैं, खुद को बहुत बड़ा आमिल बताते हैं, और उसके बाद ऐसे टोटके मार्केट में बेचते हैं। और ऐसे टोटके लोग खरीदते भी हैं, और ऐसे टोटके तो लाखों में बिकते हैं। इन लोगों ने कुरान और हदीस का और दीन का कारोबार बना रखा है। हालांकि इस्लाम में ऐसे कोई टोटके नहीं, ऐसे कोई नुस्खे नहीं है। खैर, अल्लाह इनको हिदायत दे। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो डेट है 25 सितंबर 2023, और इसराइल अभी भी सफाई हस्ती से खत्म नहीं हुआ, इसराइल अभी भी मौजूद है। आप सोच रहे होंगे भाई मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, तो भाई खुद ही देख लो क्यों बता रहा हूं। 19 सितंबर 2023 जी। हाँ, तुसी खबर सुन सो, मैंने बड़ियां दुआवां दसो। हाँ, इसराइल सफे हस्ती से खत्म। 19 सितंबर 2023 को इसराइल सफे हस्ती पर नजर नहीं आएगा, खत्म इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इसराइल खत्म, इसराइल खत्म, इसराइल खत्म, सफे हस्ती तो खत्म, सफे हस्ती तो खत्म। हाँ, पक्की गल है, पक्की पक्की। आज डेट है 25 सितंबर 2023 और इसराइल अभी भी सफाई हस्ती पे मौजूद है, मिटा नहीं है। लेकिन बाबा जी का चेक करो, कहीं बाबा जी इसराइल को मिटाते मिटाते खुद मिट तो नहीं गए, मरवर तो नहीं गए। और यूं करके ना, यूं करके जंगें नहीं जीती जा सकती, इसराइल को नहीं मिटाया जा सकता। अगर यूं करके जंगें जीती जा सकती थी ना, तो फिर सहाबा को लड़ने की जरूरत क्या थी? वो तो इस उम्मत में सबसे बड़े वली है ना, वो यूं करते, जो जंग चाहते जीत जाते। लेकिन जंगें जीती जाती हैं कोशिश करने से, ठीक है, जिहाद करने से। यूं करके ना, यूं करके जंग नहीं जीती जा सकती, यूं करके इसराइल को नहीं मिटाया जा सकता। और ये पीर लोग, ये क्या इसराइल को मिटाएंगे यार? ये हमारे चंदे पे पलते हैं, हम इनको पालते हैं, ठीक है। खुद तो ये कमा नहीं सकते, ठीक है, खुद खा नहीं सकते, और बातें करते हैं इसराइल को मिटाने की। ये लोग ये बड़ी बड़ी रोटियां खाते हैं, ये बड़ी बड़ी बोटियां खाते हैं, ये बड़ी बड़ी हलवे की प्लेटें होती हैं, और उसके बाद शहादत की दुआएं करते हैं। अरे बाबा जी, अब इसराइल आके हलवे की प्लेट में बम तो फिट करेगा नहीं, उसके लिए आपको मैदान में आना पड़ेगा। और ये लोग खा खा के इतने मोटे हो गए हैं कि ये खुद चल नहीं पाते, ये खुद चल नहीं पाते, और इसराइल को सफाई हस्ती से मिटाने की बातें करते हैं। देखो, यूं करके ना इसराइल को नहीं मिटाया जा सकता। अगर आपको इसराइल को मिटाना है तो आपको सहाबा के तरीके पे चलना पड़ेगा, ठीक है, सलाउद्दीन अय्यूबी के तरीके पे चलना पड़ेगा, फिर जाके इसराइल खत्म हो सकता है। वरना अगर इन पीरों पर छोड़ोगे तो भाई खुद भी खत्म हो जाओगे, लेकिन इसराइल खत्म नहीं होगा। खैर, सुनते हैं अगली कहानी। हजरत सैयद मेहर अली शाह साहब, वो एक दफा बैठे हुए थे तो घोड़ा आ गया, उसके हाथ में दूरबीन थी, वो कभी इस तरह करे और कभी इस तरह करे। हजरत मेहर अली शाह साहब ने देखा तो आपने अपनी तस्वीर इस तरह उठाई और इस तरह करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने तस्वीर उठा के इस तरह किया तो उस घोड़े ने क्या, व्हाट आर यू डूइंग? तो आपने फरमाया, मैंने अभी अपनी तस्वीर के अंदर देखा है कि आपकी अम्मी जान लंदन के अंदर मर चुकी है, तो तू इथे फिर रहे हैं। तो उन्हें क्या कि तुहानू किस तरह पता चले है? तो आपने फरमाया, तुम्हारी दूरबीन 4 से 5 किलोमीटर की चीजों को करीब करके दिखाती है, मेरी तस्वीर घोड़े के अंदर बैठ के सारी दुनिया दिखा देती है। खैर, हम मेहर अली शाह की और एक करामत सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਨੇ हजरत पीर मेहर अली शाह साहब ने गोलड़े दे ताजदारी के दिन तस्बीह पढ़दे फजर तो बाद तस्बीह पढ़दे ना गोलड़े दे रेलवे स्टेशन ते सैर पे करदे, अंग्रेज बंदूक लेके शिकार करन निकले। अंग्रेज दा दौरे हुक्मरानी सी ना, अंग्रेज ने पहली बार तस्बीह देखी ना, ते तस्बीह पकड़ के कहंदा, बाबा जी ये की है? आप ओदी बंदूक वाल इशारा करके फरमाते ने, ये की है? अंग्रेज कह लगा, ये मेरा हथियार है। पीर मेहर अली शाह सब तस्बीह वखा के कहंदे ने, ये मेरा हथियार है। अंग्रेज कहंदा, इहदे नाल की करदे हो? आप ओदी बंदूक वाल इशारा करके फरमाते ने, तुसीं इहदे नाल की करदे हो? कह लगा, बाबा मैं तेनों करके दिखा देना। सामने दरख्त ते परिंदा चहचहा रहा। नौजवानों, जेड़े वेले अंग्रेज ने निशाना लेके गोली चला दी थी,
गोली जाके परिंदे दे सीने च लग गई, परिंदा फड़ फड़ा के जमीन ते डिग के मर गया। अंग्रेज कहने लगा बाबा जी मैं दे नाल ए करना वा। आप तस्बीह पढ़दे पढ़दे मुर्दा परिंदे दे कोल गए, परिंदे नु तस्बीह लगाई, परिंदा उड़ के जाके दरख्त ते बैठ गया। फरमाया मैं ए दे नाल ए करना। मेहर अली शाह जब पैदा हुए थे तो हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था, और जब वफात पा गए तब भी हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था। इन्होंने गोरों को, अंग्रेजों को बड़ी बड़ी करामात करके दिखाई है, मुर्दे जिंदा करके दिखाए हैं, लेकिन फिर भी किसी गोरे ने इनकी कोई करामत अपनी किसी किताब में नहीं लिखी। हालांकि गोरे तो छोटी छोटी बातों को भी नोट कर लेते थे, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी करामत करने के बाद भी किसी गोरे ने इनकी कोई करामत अपनी किसी किताब में नहीं लिखी। और अगर मेहर अली शाह साहब के पास इतनी बड़ी करामात थी तो उन्होंने तब आजादी की तहरीक को ज्वाइन क्यों नहीं किया, उनके साथ शामिल क्यों नहीं हुए? हालांकि इनके पास तो इतनी बड़ी बड़ी करामात थी। तब तो मुसलमानों को तोपों से बांध दिया जाता था और फिर फायर कर दिया जाता था, और कुछ के तो जिस्म के हिस्से तक नहीं मिलते थे, और इतना जुल्म किया जाता था। लेकिन फिर भी मेहर अली शाह साहब ये सब देखने के बावजूद भी अंग्रेजों से नहीं लड़े। अगर मेहर अली शाह साहब मुर्दों को जिंदा कर सकते थे, फिर गोरों की, अंग्रेजों की हुकूमत क्या थी उनके सामने? एक तस्बीह की मार थी। लेकिन मेहर अली शाह साहब ने कुछ नहीं किया। हालांकि मेहर अली शाह साहब के पास तो ऐसी करामात थी जो किसी सहाबी से भी साबित नहीं है। आपको किसी भी सही हदीस में ऐसा कहीं लिखा नहीं मिलेगा कि किसी सहाबी के पास ऐसी कोई करामत थी कि वो मुर्दे जिंदा किया करते थे। देखिए, अगर मुर्दे जिंदा करने की करामात होती ना तो सबसे पहले वो सहाबा के पास होती, न कि मेहर अली शाह साहब के पास। देखिए, सहाबा मुर्दों को जिंदा नहीं किया करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 50 साल में ही दुनिया का नक्शा बदल दिया। और मेहर अली शाह साहब तो मुर्दे जिंदा किया करते थे, लेकिन फिर भी वो अंग्रेजी हुकूमत को हरा नहीं पाए। देखिए, मेहर अली शाह साहब को मैं नहीं जानता कि वो कौन थे, क्या थे। शायद वो अल्लाह के वली होंगे, क्योंकि अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैं उनकी कोई तौहीन नहीं कर रहा, और मुझे ये उम्मीद है कि मेहर अली शाह साहब ने ये कहानियां खुद नहीं लिखी होंगी। उनके बाद जो लोग आए होंगे उन्होंने कहानियां लिखी है। मेहर अली शाह साहब का आस्थाना है, वहां पर लोग आते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, और कई सारे कहानियां सुनाने वालों के घर चलते हैं। खैर, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।